सूरज ने दिया अपनी शुआओं को पैगाम, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को पैगाम। दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। दुनिया में हो दुनिया की तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया की तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर ओ खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर ओ खरीदार नहीं हो। मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है, मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है। आईना के मानंदे तो नहीं दिल तो बहुत है, आईना के मानंदे तो नहीं दिल तो बहुत है। आए बंदाए खुदा चाहोगर उनकी मुलाकात, आए बंदाए खुदा चाहोगर उनकी मुलाकात। जल्दी से आ बैठे सुन हजरत की नसीहत, जल्दी से आ बैठे सुन हजरत की नसीहत। दुनिया बड़ा अजीब अवस्था, दुनियार अवस्था एक थाके ना। दुनिया है अजीब चीज़, दुनिया एक अजीब जिनिस, कभी सुबह कभी शाम, कखनो सकाल कखनो सन्ध्या। सकाल बेलार धनी बिकाल बेलार फकिर, सकाल बेलार सन्ध्या बेलार राष्ट्रीय प्रधान, बिकाल बेलाय किछुई नाई। दीर्घदिन पर्यन्त एकदल आत्मगोपन करेছিল, कारो भये आत्मगोपन करे थाकतो, भालोभावे निजेर परिचयटा तुले धरते पारतो ना। एखन आबार जमाना उल्टाय गेছে, जे दल आत्मगोपन करे थाकतो एरा एखन बुक फुलाय चले, যারা বুক ফুলায় চলতো এরা এখন আত্মগোপনে আছে। পুরো উল্টো হয়ে গেছে। এই ক্ষমতা মানুষদেরকে চিরস্থায়ী কারো কাছে থাকার নয়। এই দাপটে এটার কারণে যখন আমরা গুনাহের ভিতরে পড়ে যাব, জুলুম নির্যাতনে পড়ব, গুনাহ করব, মাওলাকে ভুলে যাব, নিজেকে ভুলে যাব। আমি যখন নিজেকে ভুলে যাব, আমি নিজেকে ভুলে যাব আমার পদের কারণে, ক্ষমতার কারণে, এই ক্ষমতা আমার কাছে চিরদিন থাকবে না। দুনিয়াটা এক না। সকাল যেমন তোমার জীবনে যদি সকাল থাকে, তোমার জীবনে সন্ধ্যা আসবেই সন্ধ্যা। এমন খুবই কম দুনিয়াতে। সবার জীবনে শুধু সকালই ছিল, সন্ধ্যাই ছিল, এমন খুবই কম। এজন্য নিজেকে ভুলে যাও আমার ভাইরা, নিজেকে ভুলা যাবে না। আমরা নিজেদেরকে ভুলে যাই। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, আমার ঠিকানা কি, এগুলো আমরা ভুলে যাই। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জিনিস। দুনিয়ার মোহে পড়ে আমাদেরকে নিজেদেরকে ভুলে যাওয়া যাবে না, আল্লাহকে ভোলা যাবে না।